अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं जेके न्यूज़ अलर्ट अपडेट्स के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान इरफान। नाज़रीन किराम, आज का लाइव जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपकी राय जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि इलेक्शंस जो है वो नज़दीक आ रहे हैं। कई जगहों पे हुआ है और कई जगहों पे अभी नहीं हुआ है। अब आपके इलाकों में भी होने वाला है, आपके डिस्ट्रिक्ट्स में भी होने वाले हैं। तो उसी दिन का इंतज़ार करें। अगर हम तैयारों की बात करें, तैयारियां जो है बड़े ज़ोरों से चल रही है, ज़ोरों शोरों से चल रही है। लेकिन लाइव आने का मकसद है कि आप लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोग क्या चाहते हो, इस बार किसको जिताना चाहते हो, आप लोग क्या चाहते हो कि आखिर कौन जीतना चाहिए। ये इलेक्शन जो है कौन जीतना चाहे, किसके सर पर ताज सजना चाहे, कौन इस लायक है, वो मैं आप लोगों से जानने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों से जानने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा क्या मेरी वॉइस जो है आप लोगों तक आ रही है। मुझे सबसे पहले आप ये जवाब देने की कोशिश कीजिए और आपसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्या चाहते हो, इस बार कौन जीतना चाहता है। अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए और आपसे इसी के हवाले से बात करने जा रहे हैं आज। आखिर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग किसको अपना वोट कास्ट करना चाहते हो, कौन चाहते हो कि आखिर किसके सर पर ताज सजना चाहिए, वो आप लोगों से मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। अपनी अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है? क्योंकि बीच बीच में जो नेटवर्क इशू आ रहा है उसकी वजह से जो है मेरी वॉइस जो है आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। कुछ लोग फिर बाद में कहते हैं कि यार इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, वॉइस प्रॉब्लम थी, हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो आपसे मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगा कि इस वक्त लाइव आने का मकसद है आप लोगों की राय जानना। आप लोग किसको चाहते हो, कौन जीतना चाहिए, कौन ये असेंबली इलेक्शन जो है जीतना चाहिए, आप लोग किस शख्स को चाहते हो, वो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। दाऊद अयूब हाय, आप लोगों की क्या राय होगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर जवाब दीजिएगा और मुझे ये भी बता दीजिएगा अगर आप किसी को चाहते हो कि ये जीतना चाहिए तो उस हवाले से हम बात करेंगे। चलिए जी, अपनी अपनी राय दीजिए कमेंट सेक्शन में। जितने लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उनसे गुजारिश की जाती है कि वो अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। को अल्ताफ डार का कहना है कि सुगरा बरकती, इसने ये कैंडिडेट जो है इसने ये चुना है कि सुगरा बरकती जो है वो जीतनी चाहिए। अल्ताफ भाई, अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, आपने कहा है कि सुगरा बरकती जीतनी चाहिए। तो ये क्यों जीतनी चाहिए, आपकी क्या उम्मीदें हैं, उम्मीदें जो है वो क्या है इससे, तो आप क्यों चाहते हो कि यही जीतनी चाहिए? और किस किस की क्या राय होगी, कौन किसको चाहता है, वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आज हम पब्लिक ओपिनियन जानने की कोशिश करेंगे, लोगों की क्या राय होगी, लोगों के दिलों में क्या होगा कि आखिर कौन जीतना चाहिए, किसके सर पर ताज सजना चाहिए। क्या हमारे वोट तो है वो आज तक ज़ाया नहीं होते हैं, क्या हमने जो कीमती वोट डाले हैं आज तक क्या वो ज़ाया नहीं हुए हैं। इस हवाले से हम आज बात करेंगे। तो अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और चैनल के साथ नए जो भी जुड़ेंगे उनसे गुजारिश की जाती है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को भी साथ दबाना, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो जाएगा सबसे पहले वो आपके पास आ जाएगा। मुझे लगता है कि आप लोग इंटरेस्ट नहीं हो इस इलेक्शन से, तो अपनी अपनी राय आप नहीं देना चाहते हो। क्या आप इंटरेस्ट हो इस वोटिंग से, या आपने बाइकाट किया है हम वोट नहीं डालेंगे। अगर आप वोट डालना चाहते हो, आप अगर वोट डालना चाहते हो किस बुनियाद पे डालोगे, क्यों अपना वोट डालना चाहते हो।
اپنی اپنی رائے بتا دیجیے کمنٹ سیکشن میں. دیکھ لیجیے آپ لوگوں کے سامنے میں نے آپشن بھی رکھی ہے. اگر آپ تھمبنیل پہ جاؤ گے تھمبنیل پہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے آپشن بھی دی ہے. کیا رشید انجینئر جیتنا چاہیے یا سرجن برکتی یعنی کہ سگرا برکتی جو کمپیننگ چلا رہی ہے اس کی بیٹی جو ہے وہ کمپیننگ چلا رہی ہے, یا آپ اپنی پارٹی کو جتوانا چاہتے ہو, یا آپ اے آئی پی یا انجینئر رشید کو جتانا چاہتے ہو یا کانگریس کو. آپ اپنی اپنی رائے بتا دیجیے. شبیر احمد ریتھر: سب اپنے اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں. دیکھو بھائی شبیر بھائی کی یہ رائے ہے کہ یہ سب اپنے اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں. اسی طرح آپ کی کیا کیا رائے ہے؟ جتنے لوگ اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے اپنی اپنی رائے بتا دیجیے کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کی کیا رائے ہے ان لوگوں کے حوالے سے. آپ کس کو جتانا چاہتے ہو؟ آپ کیا چاہتے ہو کہ آخر کس کے سر پر تاج سجنا چاہے؟ آخر کون ہے وہ جو ہم لوگوں کی عام لوگوں کی فریاد سنے؟ کون ہے جو غریب لوگوں کی آواز آگے پہنچائے؟ کون ہے جو لوگوں کی ضروریات جو ہے وہ پوری کرے؟ کون ہے جو بے روزگاروں کو روزگار دے؟ آپ اپنی اپنی رائے بتا دیجیے کس کو آپ چاہتے ہو. ارجمن جگو: آج تک سب ووٹ کچھ گھر بنانے کے لیے ڈالے, اب ان کے گھر بن گئے تو اب نیا گھر بنائے گا پوچھ بوئی. ارجمن بھائی کا یہ کہنا ہے کہ آج تک سب ووٹ کچھ گھر بنانے کے لیے ڈالے, اب ان کے گھر بن گئے تو اب نئے گھر بنیں گی پوز چھو بھائی. دیکھو بھائی کیا کہتا ہے ارجمن کا یہ کہنا ہے تو اپنی اپنی رائے بتا دیجئے یار. دیکھو بھائی جس جس کی رائے تھی ان لوگوں نے اپنی رائے پوچھی ہے. تو آپ لوگوں کی کیا رائے ہوگی؟ آپ کس کو جتانا چاہتے ہو؟ کس کو اپنا ووٹ کاسٹ کرنا چاہتے ہو؟ آپ کی کیا رائے ہے کہ آخر کون جیتنا چاہیے؟ کون لوگوں کی فریاد سنے؟ کون مطلب بے روزگاروں کے بارے میں آگے بات لے جائے گا؟ کون آپ کے رائے مطلب کہ آپ کے مائنڈ میں کیا ہے کہ آخر کون ایسا کر سکتا ہے؟ اپنی اپنی رائے دیجیے کمنٹ سیکشن میں. آج لوگوں کی اوپینین جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر لوگ کیا چاہتے ہیں. کیونکہ کچھ ڈسٹرکس میں الیکشن جو ہے وہ ہوا ہے, اسمبلی الیکشن جو ہے وہ ہوا ہے, لیکن اگر ہم بات کریں کہ پچھلے 10 سالوں کے بعد آج یہ ہو رہا ہے, اور کئی ڈسٹرکس میں ہوئے ہیں, کچھ ڈسٹرکس میں ابھی نہیں ہوئے ہیں. اگر ہم بات کریں کہ ہمارے ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں ابھی نہیں ہوا ہے, ہمیں فسٹ تاریخ کو شاید ہے یہاں ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں. جی تو آپ لوگ کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہو؟ اپنے اپنے ڈسٹرکٹ کا نام بھی مینشن کرنا, اور اپنی اپنی رائے بھی کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا ضرور کہ آپ کیا چاہتے ہو, کس کو چاہتے ہو, آپ کی کیا رائے ہے کہ کون جیتنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ انٹرسٹ نہیں ہو اس الیکشن کے حوالے سے. جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ آپ لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہو اس الیکشن کے حوالے سے.
यार मेरी आवाज़ साफ लोगों तक आ रही है? मेरे ख्याल से यार मेरी आवाज़ ही आप लोगों तक नहीं पहुंच रही है। 1 सेकंड 1 सेकंड। हम्म, इसके लिए यार वॉइस तो चल रही है कि नहीं? यहाँ तो ठीक है। आवाज़ आ रही है आपको? हेलो माइक चेक। एक्चुअली ना वॉइस प्रॉब्लम बीच बीच में होती है यार, इसलिए आपको भी सुनाई नहीं देता है फिर। चलो भाई, बोलिए आपकी क्या राय है कि आप क्या चाहते हो कि कौन जीतना चाहिए आखिर? मुझे लगता है कि आप इंटरेस्ट नहीं हो इस इलेक्शन में। چھُنہ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان کہِ میٛٲنۍ کِنۍ گٔژھتن 100,000 نہ گٔژھتن 100,000. مجھے لگتا ہے کہ آپ تنگ آ چکے ہو اس الیکشن سے. چلو خیر، کچھ لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی ہے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ بس دیکھتے اپنی رائے نہیں بولتے ہیں. چلو وہ بھی ٹھیک ہے. اور سناؤ باقی حال اپنے علاقے میں. دن بھر آپ کے علاقوں میں گاڑیاں بس دیکھنے کو مل رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آلر ولیج یار، کیا اپڈیٹس آج دکھائی دینے کو ملتا ہے یار. ہلو، بیٚیہِ بوزنٲیِو تُہۍ کینٛہہ خاص سماچار حظ؟ نیٹ ورک ایشو آ رہا ہے نا، نیٹ ورک ایشو آ رہا ہے، نیٹ ورک ایشو آ رہا ہے.